What's up mga kalods? Good morning, good morning, good morning. Niata karon diri sa usa ka uma diri side sa Pakibato District, Davao City. So inyong makikita diri nga side kining humayan. Wasa ginatawag nga kamad-an. Wala ni siya giagi basakan. Wala ni tubig diri pero gitamnan og humay. Tanawan ninyo, dili lang di ay sa basakan mabuhi ang humay, bisan di ay sa diri sa bukid mabuhi di ay gihapon kining mao nga humay. Tanawan ninyo. So atong makita dere nga nindot kayo ang iyang mga uhay ug grabe kaayo mga kalods. Dako kayo ning humayan. I think mga tulo ni ka hectares. So sa pikas inyo makita gihapon dito na gihapoy mga humayan dito sa pikas ug ato ning suroyon kay naka-visit ko diri gahapon, diri namin natuog gahapon. So sa ilhan ni uncle nila ante, so anhi ko diri kay gusto kong bulantaw ug sa inyo makita diri dili lang humay ang ilahang gitanom, naapod sila mais diri So tungod sa pagmahal karon sa mga panalayton, especially ang atong bugas karon nagmahal na pod, mao na nga nangita gyud sila initiative nga mutanom og humay diri sa kabukiran. So mao ni ang paabot nako sa mga kining mga taga kuan nato di nagasuporta sa mga bahin ani nga pagpananom nga dapat gid nato tagaan og dako nga pagtagad ang kining ato ang mga farmers ay para naagyoy maga-produce sa ato ang mga pagkaon. So inyo makita dere kini hapit na ni siya mahinog adunay hapit na ni mga I think mga gikan karon tulo ka semana pwede na ni harbison kay labi na nga init ang adlaw, so paspas ang ihang pagkahinog. So nindot kayo ang humay diri so atong makaklaro no. So kana diha nga side bisan dili basakan pero nindot ang ihang porma. Padulong dira dito, so inyo makita mao na siya, nindot kayo ang humay padulong didto ang side. So ing-ana kakugihan ang ato ang mga farmers diri sa side sa Barangay Tapak, Pakibato District, Davao City. So basta taga Davao kugihan. So mao na diha mga kalods ug grabe kayo ang adlaw. So atong ipakita diri dili lang kay nananom sila og humay, naa pa poy sa bisan unsa nga tanom nananom pod sila diri og balanghoy og aduna pay uban kana tubo. So nindot kaayo mga kalods. So kay buntag naman sayo. So ako lods wala pa ko ka proceed sa ako ang trabaho pod kay naglungag pa ko kay dapat una ta trabaho sudan lang sa nato atong tiyan o pagkaon para nga before ta mo trabaho nga nanay sulod atong tiyan. Laging tandaan na kining ato ang lawas mao ra gid ni atong kapital. So dapat ato ning ayuhon og gamit. So nindot kaayo kung imong lantawon kini nga humay, wow pagkanindot ba. So